دی وجہ کو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب ٹال لینے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے گناہوں پاک قرآن پاک دی تلاوت، مسجد وچ پڑھنا، مسجد دی محنت کرنا، مسجد دی صفائی کرنا، مطلب نکلو نکلو مٹی سڑ چھوڑی نہیں ساری سڑ چھوڑی نہیں استاد انہاں کو آ کے کہ مسجد دی مٹی سڑ چھوڑا، اے ساری گاؤں دی مسجد ہے ماشاءاللہ، گاؤں دا ماحول تو آپ کو پتہ ہے تے بارش صحیح ہونے ہونے رے سٹنے پین مٹی سٹنے پین تے چھوڑن دی ڈپٹی انہاں کو پتہ کرنے مٹی سڑ چھوڑی نہیں ساری سارے اچھا اچھا ماشاءاللہ تے کوئی پروگرام ہے ہن تارا ماشاءاللہ سارے مدرسے دے طالب علم چھٹی کر کے تے مسجد دی صفائی کیتی نے مٹی سٹی نے ماشاءاللہ یہ سارا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یقین کرو انہاں دی وجہ کو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب ٹال لینے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے گناہوں پاک قرآن پاک دی تلاوت، مسجد وچ پڑھنا، مسجد دی محنت کرنا، مسجد دی صفائی کرنا، مدرسے دی صفائی کرنا، یقین کرو یہ کئی حد تک بالکل فرشتے ہیں، اصل میں گناہگار ہیں، چھوٹے بچے جتنے ہوندے نا یہ فرشتے ہوندے، تو ماشاءاللہ انہاں مسجد دی صفائی کیتی ہے، ہن بیٹھے تھکے ہیں سارے تھکے بیٹھے ہو تو استاد چھٹی دے کے لگا گئے ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਲਫੀਆਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਸੁਥਰੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਥੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਲਫੀ ਉਹ ਖਾਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਗੰਜਾ ਕੁਲਫੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਦੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 12 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਮ ਗਏ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਸਮਝਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਗਏ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦੈਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋटे बच्चों को उठा के अगवा कर रहे हैं वालिदैन परेशान थे के सारे बच्चों को मतलब है कि लोग अगवा कर रहे हैं असल कसूर वालिदैन का होंगे कि खुद समझन कूलर ते ऐसे देते छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते मतलब एक कड़ी निगाह मत नहीं रखते जिस वजह को दरिंदे लोगों को मौका मिल जाते बच्चे चावन का इस वास्ते परे परे न गया अपनी तलीम की थी कहीं को गाली मंदे न कढ़ा वालिदैन की खिदमत की थी उस्ताद की खिदमत की थी अपनी मस्जिद की खिदमत की थी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के बच्चे हैं अल्लाह पाक इन्हें जिंदगी बरकत अता फरमावे अल्लाह पाक इन्हों को नेक बढ़ावे आलिम बढ़ावे ते सारी यही रिक्वेस्ट है कि तुसें अपने बच्चों को दीन हाफिज और आलिम और कारी बढ़ाओ क्योंकि आखरत का मतलब ज़ख़ीरा है असल आखरत है दुनिया धोखा है इस वास्ते सारी गाल माहौल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह ताला हामी नासिर अल्लाह हाफिज।